हेलो सांग मैंने तो आज आउ थे मो बिलू को आमर आसती तो देखु आप देखिपे देखु ये तो आमर केंडा तो आदि जो छोट छोट आमर जो सब पार्ट अच्छी ताकू सीसा कहती। तो घटना है कौन ना मु आज आसबार कारण है जे कि बिल धान पाचिया को हो गला तो टाइम आ 10-12 दिन लगे कहीं बिलटा सुखिले ही धान आम हाथ आगे काटू। तो ये मोर 34 डिस्ट्रिक्ट मिली 8.5 गुंठ बिल तो मुझे भल आसती कौन केमती कंठा केते धान किंतु मु देखिबारे किंतु आमर धान कंठा विशेष सेमती नहीं भल धान कंठा केंडारे विशेष आमर नहीं जि माने ना केंडारे तो धान भल हो तो आर प्रणाली जहाँ जमी मु प्रथम बिहन मु पकई तो से विषय मुझे कहीदेवी जे कि आमर जमती कि मुझर पकई जमती कि आमर बिहन प्रथम आणिकी जो धान पानी रे बतुरा जाए तो ताकू जो दिन बतुरा जीव तार 36 घंटा पर से धान आमर छणा जाए कि गोटे अखारे रखा जाए फिर 12 घंटा पर्यंत सका धर संध्या आम 36 घंटा जो समय 36 घंटा तार 1.5 दिन पर सका संध्या जो धानटा को आम छाणा तो पानीटा निगड़ी गला गोटे अखारे आम जेकोसी आमर कौन जहाँ भी आमर झोट अखारे ताकू भरिकी तो फिर 12 घंटा घोड़े की कुटारे हो नड़ारे हो नचेत अखा 2-4टा पकई जमती उषुम टिके हम सी बिहन तो ताकू रखा पड़ता है। तो सका को फिर 12 घंटा पर सका को देखा जाए देखिकी तो ताकू टिके टिके जमती कि गजाहार हबार जमती मुर्का मारी थाए कहते आम मुर्का मारी जाइए कि ना ताकू चेक करा पड़ता है। तो ताकू चेक कराई फिर टिके पानी टिके दे ताकू टिके खरा पानी निडिया खरा टिके रखा जाए तापर फिर जमती आमर प्रोसेसिंग जमती घोड़ा जाए सेमती फिर घोड़िया दि जाए गजा संपूर्ण भल भाव न आसा पर्यंत तो ताकू आम जो ओलदा होता आमर बिल जो तली पड़ापी तो ता देहरे कौन करा जाए गजा भल भाव न हवा पर्यंत तो ताकू आम देखी था दिन 2 दिन आउ कि टाइम लगे गजा जमी भल भल हम भल है ताकू आमर जो ओलदा होता है तली पड़ापी पट्टी तैयारी करा जाए तो मुझे तार गोटे वीडियो मुझे रखी तली पकिया वीडियोटा तो आपन को मुझे यूट्यूब रे आपन को तो आम ठो भी बहुत बड़ बड़ चाषी मैंने अच्छा आम यूट्यूबर भाई मैंने थे आमर भल भल आम ठो चाषी आम तो छोट मोटा चाषी किंतु बहुत बड़ बड़ चाषी मैंने भी अच्छा तो आमको कमेंट कर जनइबी आम ठो बहुत भल भाव जानते प्रणाली आउ बहुत किसी जानते आम ठो आम जहाँ भी जान आम जहाँ भी अभिनय मैंने जहाँ भी आम निजर ईटा को ये करूँ देखीचु अनुभव करूँ तो से विषय आपन को भी मुझे कहबी। तो जिते बड़े तली पड़ी पकिया होगी तली तार 10-12 दिन पर ता देहरे मु डीएपी पकई थी आउ यूरिया जमा पकईबनी यूरिया विशेष पड़ो किंतु आगे किंतु डीप दिहब जो तली पड़िया जो तली आम जो पड़ो जो पट्टी आम तैयारी तो गजा भल होगा गजा पर जो आम जो तली पड़ो से तली पड़ा पूर्व आमर डीएपी आपण अनुसार किले 2 किले 3 किले आपण ये अनुसार मु तो डीएपी मुझे 1.5 किले खंडे 2 किले 1.5 किले खंडे मुझे जो तली मु पकई तो मोर 8.5 गुंठ तली मु 6 किले तली बिहन मु आणिकी पकई तो से 1.5 किले देती डीएपी तो तली पकई डीएपी देकी तापर कौन होता ना
10-12 दिन ପରେ ୟୁରିଆ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ 1.5 କିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ DAP ଦିଆହେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ୟୁରିଆ ଦେଲି 1.5 କିଲେ। ତ ତଳି ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ୟୁରିଆ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 10-12 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଆମର ୟୁରିଆ ଦିଆଯିବ, ତ ସେଥିରେ ଅଧ କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ଦାନାଦାର ପକାଇଥିଲି। କାହିଁକି ବିଶୋଧନ ନ କଲେ ପୋକ ଆଉ ହେଇକି ତଳି କ୍ଷତି କରିଦେବେ ନା। ତ ମୁଁ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଅଧ କିଲେ ଦାନାଦାର ବି ଦେଇଥିଲି। ତ ତଳି ଭଲ ହେଇଥିଲା। ତ 30-35 ଦିନ ତଳି ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣି ଆମର ଓପଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ଓପଡ଼ା ଯାଇକି ତ ସିଏ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ରୁଆ ହେଇଥିଲା। ରୋଇଲା ବେଳେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମୁଁ ତଳି ପିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଆମର ବିଲମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତଳି ପିଡ଼ିଆ କିଲେ ଅନୁସାରେ ମାନେ 2 କିଲୋ ଅନୁସାରେ ଗୁଣ୍ଠ ଅନୁସାରେ କିଲେ ହେଉ ବା 2 କିଲୋ, 2 କିଲୋ ତ ନୁହେଁ 1.5 କିଲେ, କିଲେ 1.5 କିଲେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ମାଟି ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି 2 କିଲେ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥି ଅନୁସାରେ ତ ମୁଁ ତଳି ପିଡ଼ିଆ କିଛି ଦେଇନଥିଲି। ତ ରୁଆ ହେବାର 10-12 ଦିନ ପରେ 1.5 କିଲୋ ଲେଖା ଗ୍ରୁମର ଆଉ ଅଧ କିଲୋ ଲେଖା ପଟାସ ଦେଇଥିଲି। ତ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ସେଠୁ ଫେରେ ମାସେ 1.5 ମାସ ପରେ ଫେରେ DAP କିଲେ ଲେଖା, ଫେରେ ପଟାସ ଅଧ କିଲୋ ଲେଖା ମୁଁ ପକାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ୟୁରିଆ ମୁଁ ଏଥିରେ ଜମା ଦେଇନି। ତ ୟୁରିଆ ମୁଁ ଜମା ବି ଦେଇନି। ତା ଦେହରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ରୁମର ରୁଆ ହେବାର 10-12 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ଗ୍ରୁମର ପଟାସ, ତ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମୁଁ କିଲେ ଆମର 8.5 ଖଣ୍ଡ ବିଲ, ମୁଁ କିଲେ ଭଲ ଦାନାଦାର ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ 1.5 ମାସ 2 ମାସ ପରେ ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନେ ଦୌଡ଼ ଆମର ପିଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା, ମୁଁ DAP କିଲେ ଲେଖା ଦେଇଥିଲି, 9 କିଲେ DAP ଦେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ 4 କିଲେ ପଟାସ, କିନ୍ତୁ ୟୁରିଆ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ମୂଳରୁ ଦେଇନି। ତ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପିଡ଼ିଆ ପକାଇବାର ଫେର 15 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଥୋଡ଼ 15-20 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଥୋଡ଼ ଆସିଥିଲା, ତ ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା 100 ଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଆମର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ପୋକ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଫେରେ ମାସେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ପରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ମୁଁ ଏନା ଚେକ୍ କଲି, ଦେଖିଲି। ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପାଣି ପାଇଁ ଆସିକି ଦେଖେ କେମିତି କ'ଣ ପାଣି ସବୁକିଛି ଦେଖେ। ପାଣି ତ ହେଉଛି ନିହାତି ଆଗ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଥୋଡ଼ ଆସିବ, ଥୋଡ଼ ସମୟ ଟାଇମ୍ରେ ତ ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କି ପାଣିଟା ହେଉଛି ନିହାତି। କାହିଁକିନା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ହେବ କେଣ୍ଡାରେ, ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରଟା ଢୋକିବ ଧାନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, ତ ସେତେବେଳେ କାହିଁକିନା ପାଣିଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅଧିକ ତ ନିହାତି କମରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ରହିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ପାଣିଟା ହିଁ ଟାଣିଲେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଗଛଟା ପାଣି ଟାଣିଲେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଇଏ ତା'ର ଫଳଟା ଠିକ୍ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ ହେବ। ନଚେତ କଣ୍ଠା ହେଇଯିବ ଆଉ ଧାନ ସେତେ ଭଲ ହେବନି। ପାଣିର ଯଦି ପରିମାଣ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ନ ଦେଖାଯିବ, ତ ନିହାତି କମରେ ପାଣିର ହେଉଛି ନିହାତି ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଔଷଧର ବି ଦେଖିବା ଦରକାର। ପୋକ କେମିତି ଲାଗିଲେ କ'ଣ କଲେ। ତ ମୁଁ ଏତିକି ଯାହା ବି କରିଥିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଯାହା ଯେତିକିଟା ଇଏ କରିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ତ ଏମିତି ବି ଆଉ ଯାହା ଆଉ ସବୁ ଏମିତି ଇଏ କରିବି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି।